What's up mga boss, mayong adlaw o kani nga video atong pagisgutan katong pagsugod nako o pagboy o baboy. So sa inyo nakita no ang maong tangkal walay atop kay taon-taon na jud ning wala mabuhi mga mabusing. Mao nang nakagamit o sa tagtangkal kay wala pa matay tangkal o medyo dako-dako gasto ang tangkal mga busing. Sa inyo nakita mo na ang kadagkuon gikan pagkuha sa baktin mga busing. Unom day kabuok no atong gisuwayan og buhi og natay himuon na ni puhon nga anay mga busing. Kani kadugko una nakahurot na ni sila do ka sakong nga pre-starter o do ka sakong nga starter. So sukad pagkuha na to no sa bakten do ka sako atong gihurot nga pre-starter mga busing. Og mga do ka semana ning nagkonsumo sila sa pre-starter. Ug matud pa sa feeding guide mga busing no kung magbuhi ka og fattening sa usa ka baboy kung konsumo kini og usa ka sako nga pre-starter, usa ka sako nga starter, duha ka sako nga grower og usa ka sako nga finisher. So nagsugod ko og starter na busing no pagka 56 days gikan sa pag-anak na busing. Sa inyo nakita wala pa ni usa ka buwan gikan pagkuha sa baktin mga busing. Og pwede na litsunon mga busing. So sa kaninga bread wa ko kasabot og unsa ni sila nag-chop soy ning naghalo-halo wa ta kasabot og landrace large white or naipitrin or dorok. So naghalo-halo ilang color busing.